Oh, number one sa Pedrin. Talo ka dyan, Tol. Wala, pre. Sensui overwise, pre. All-time hero stats. Lamang ang number one Pedrin ha. Nakabase tayo sa stats, pre. Oy, yung pwesto ng Lapo ha. Level 3 pa lang. Level 3 pa lang yan. Nakakuha ng crab si Lanzo kaya level 4. Kaso Sensui. Sensui na poke. Hindi, tama lang. Uy, uy, patay si Kiko. Tama lang, pre. Nice one. Si Brusco pala. Tama lang. Pero easy turtle ata to. Hindi, pwede pa silang pumalag eh. Ay, hindi. Easy turtle. Nag-plate na lang si Kirk eh. Kaya nagna-nice one ako kasi yung pera ko nasa twisted. Parang puso ko, nasa Onyx yan. Onyx. Si Turtle na. Nice one. Sabay tawid sa double grade. Kaso, match win ako eh. Di ako +1 eh. Match win yan, Tol. Feeling ko mas maganda ata Athena dyan eh. Tina, sa Jay, tsaka ano? Oh, Parsa. Hindi ba? Mas maganda Athena. Mas maganda Athena dyan para sa akin. Di naman, pag pumapasok naman yan, Joy, ano na eh, ulti na eh. Naku po. Nabibigyan ha. Binibigyan lang si Brusco pag umaharap oh. Ito, second turtle. Papastak si King Kong oh. Ganda. Ganso. Ayun, nag-turn. Yun. Uy, ubos, gagi. Patay. Wala na Sensui. Ang lambot naman ni Sensui doon. Kasi naka magic resist. Lapo kasi yung masahid sa kanya. Tapos binalagbag siya ng Lapu. Di ba yung sabi ko sa'yo, visit yung yung Predrin sa Lapo. Aray. Nako, yun lang. Ayun. Turning point na kagad, second turtle. Uy, bibigyan na naman. Wala. Ang lambot po. Kelra kasi tsaka Kirk bumabawas. Andun eh, yung dalawa magkasama physical eh. Lusaw siya, naka-radiant lang siya. Sila kaya nag-bruno dyan. Ayun na, Kaloy. Uy! Lahat, pre. Parang po-follow yung Onyx. May piercer ba si Miguel? Ganda. Ganda nun Nice. Engage. Paano? Late okay lang yan. Sakto lang yan. Nag-glowing muna. Bagay. Ano gusto mo? First items piercer? Ano yung RG build? RG build. Si Yue nga yo. Piercer na si Yue ah. Uy! Wait lang! Ano yun? Nahuli na pala. Alam na walang purify. Pero ito pa, palag pa naman. May trade naman pre, kahit pa paano. Sino namatay doon? Si Brusco lang. Nako si Kaloy, nag-second skill sa gitna. Pero wala. Ako makikita pa sino siya. Paano na siya? Nako po, Sensui, makunat ka na ba? Uy! Uy! Ano nangyari? Bumalik. Tuloy lang. Nangyari sa impet. Sana yun sa feed. Ayun na yung pana niya kanina. Ayan, tuloy laban pre. Pinakuha. Ay, Sensui, nariuhan. Wala, GG. Mabos sila pre. GG. GG. Uy, nanap. Ente lang pre. GG. Pag na-dep oh. Magana. Sensui yan oh. 50k oh. Level 14. GG. Wala. Double. Ilalabas ba? Wala, 10 pa yung labas. First turtle lang pala yun. First turtle lang pala yun. Turtle lang. Sakit naman yan. First turtle lang pala. Sila? Na Lapo sila, sabi na si Kirk eh. Mga XP talaga ngayon nagbubuhat.